ओके पूर्व क्लासेस आपण मानक पई जति सारा मैंने प्रश्न आलोचना करतले आज आपण मानकर किछि एक्स्ट्रा प्रश्न को नेकी आज आसी ताकू नेकी हम माने समस्त आलोचना करिबा जोडे कि आपण मानकर एबे समस्त देखुतबे जोडे कि ओएसएपी आईआरबी रा आपण को प्रश्न आसुची परीक्षा रे ठीक से बळा डिटो ही प्रश्न हम माने आज आलोचना करिबा कहि परिबा आ जेमिति आपण हेडिंग दे जाई छि जो बळे प्रश्न अछि सरसिज शब्द रे केउ समास अछि ठीक एई बळा प्रश्न भी बहुत सारा प्रश्न अछि बोली कहि परिबा तो प्रथम प्रश्न आपण देखंतु आ तार प्रथम उत्तर कोन कोन बोली कि कहि रखंतु रोगी रो कोन बोली कहि परिबा विपरीत शब्द रोगी रो विपरीत बोधक शब्दटी कोन हबो ऑप्शन ए निरोग रोगी रा मान कहि परिबा निरोगी बोली कि कहि परिबा कि निरोग बोली कहि निरोग सी गुडा मते समझ कहि रखो ज्ञानी रो कोन हबो अज्ञान ज्ञातर कोन हबो ख्यात जेमिति ला अज्ञान से बळे ज्ञातर भी मध्ये हबो अज्ञात बुझिला परवर्ती प्रश्न एबे को उपनदी ठारे केउ समास होइछि बोली को नंज तत्पुरुष ना अवयभाव ना नित्य समास ना अलुक समास बोली कहि परिबा ऑप्शन कोन हबो ऑप्शन सी हबो सी नित्य समास आज्ञा अच्छा उपनदी रे एठी कोन देइछि मते कहलो कोन देइछि एठी उप देइछि कि नै उपटा गुटे कोन उपसर्ग कि नै एक माने कहि परिबे कि नै नदीर विपरीत नदीर विपरीत को हमें ता कोन कहि परिबे उपनदी बोली कि कहि परिबा नंज तत्पुरुष रे कोन कोन आसी परिबे बोली कि हम देखिबा एक माने करि परिबे कि नइष्ट ये सुनो नइष्ट बोली कि लिखि परिबे कि नै न अभिज्ञ नइष्ट एक माने कोन कहि परिबे रे अनिष्ट न अभिज्ञ कोन कहि परिबे रे अनभिज्ञ बोली कि कहि परिबा ये सुनो खाली हेला आपनकर कोन हला नंज तत्पुरुष रे माने कहले नित्य समास आपनकर जेतल दुई प्रकार जो रहला गोटी आपनको जदि म कहिबी जाजपुर कोन कहि परिबे जाजपुर धर कहली ले आपन कोन बुझेबो गोटे स्थान नाम ये हला आपनकर गोटे नित्य समास दि म आपनको कहबी अन्य देश किंबा अन्य ग्राम आपन कोन कहि परिबे अन्य देश को कहि परिबे कि नै देशांतर अन्य ग्राम को ग्रामांतर बोली कि कहली बुझिलो कि नै अलुक समास जेते बळे देखिबो पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह र तमर कोन थिबो रे लोप थिबो बोली कि देखि परिबे हला धर म कहली बने चरे जे एक माने कोन कहि परिबे मते कहि रख बने चरे जे कि बनचर बण एक माने कोन कहि परिबे बनेचर बोली कहि परिबे ये सुनो जे बण रे चरिबो त क माने कहि परिबे बनेचर एथिरे कोनोसी विभक्ति चिन्ह देखा जाउछन्ती कि बने अर्थ माने हम माने एई जगह कहि परिबे बण रे बुझिले कि नै किंतु एथिरे आपनकर कोनोसी विभक्तिर लोप हो नाही बोली कहि परिबे बुझिले इ हला आपनकर कोन कहले रे अलुक समास बोली कहले परवर्ती प्रश्न जीवा देखिबा छुंची माची परख ऑप्शन रूढ़ीटीर सी केउ ऑप्शन सी हबो ऑप्शन सी हबो सब तन्न तन्न करी देखिबा ऑप्शन सी बोली त माने कहि परिबा सब तन्न तन्न करी देखिबा परवर्ती प्रश्न जीवा ले विपद प्लस काल र संधि रूप कोन हबो ऑप्शन ए बैकग्राउंड नॉइज टिके अधिक रहउछ हला टिके जेतले ताको टिके कम करिकि कहबे विपद प्लस काल रे त कम माने कोन कहि परिबे विपद काल मते बे समस्त कोंतु विपद प्लस काल बोली कि कहले ये सुनो ऑप्शन बी हबो ऑप्शन बी रथ दध दंत्यन बोली कि नेले कि नै ये सुनो जेतेबेले एई वर्णर प्रथम वर्ण आसीबो काहा जागा रे ए जे द वर्ण जागा रे कोन आसीबो एई वर्णर प्रथम वर्ण आसिला ताले त क मिसला माने कोन हो बोली कि मते समस्त कहि रख अतक कि नै अतक कोठी देइछि कि
ଅତ୍କ ନ ଦେଇକି ସେ ଟିକେ ତମକୁ ଚାଲାକ କରିଦେଲା, ଏମିତି ଦେଇଦେଲା ଅତ୍କ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ବୋଲି କହିଲେ? ଅପସନ ଡି ବୋଲି କହିଲେ। ଏଟା ହେଲା ତମର କୋଟେ କୋଉ ସନ୍ଧିରେ ଆସିବ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ତମ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିପାରିବ, ବୁଝିଲ? ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଗୋବର ଗଣେଶ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ କହିପାରିବା? ନିର୍ଜୀବ ଗଣେଶ ନା ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ନା ମୂର୍ଖ ନା ଗୋବରରେ ତିଆରି ଗଣେଶ? ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଜ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗୋବର ଗଣେଶ ମାନେ ଗଜ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କହିଲା ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ରୂଢିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଠିକ ବୋଲି କହିପାରିବ? ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ରୂଢିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଠିକ? ଅପସନ ଏ। ଅପସନ ଏ। ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଅନ୍ଧର ବୁଝିବା ହବ କି? ଅନ୍ଧକୁ ବୁଝାଇବା, ଅନ୍ଧ ସହିତ ବୁଝାଇବା, ଏଟା ହବନି। ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କହିଲା ଚୋର ଭୟ ର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ଚୋର ଭୟ ଦେଲା ଏକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିପାରିବା ବୋଲି କହିପାରିବା? ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ପଦ କି ନାହିଁ? ଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ପଦ ବୋଲିକି ଏକ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? କହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଚୋର ଭୟ ଯୋଉ ହେଲା ୟାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି କଣ ହବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହି ରଖ। ଚୋର କହି ପାଇଁ ରଖ କଣ ହବ? ଚୋର ଅପସନ ସି। ବ୍ୟାପୀ ଭୟ ଇଏ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ, ମନେ ରଖ। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏବେ। ଚୋର ର ଭୟ ଇଏ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଚୋର ପାଇଁ ଭୟ ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ। ଚୋର ଠାରୁ ଭୟ ରୁ ଠାରୁ ଆସିଲା ମାନେ ଇଏ କଣ ହେଲା? ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କହିଲେ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ହବ। ଚୋର ଠାରୁ ତମର ଯେତେବେଳେ ଭୟ ରହୁଛି ତମେ ତାକୁ କହିପାରିବ ଚୋର ଭୟ। ଚୋର ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ରହିଲା ତାକୁ ତମେ କହିବ କଣ? ନା ଚୋର ଭୟ ବୋଲି କହିବ, ବୁଝିଲ? ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲା ମାନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ମାନ ଅପମାନ। ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି। ତମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିଆ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବ କି ନାହିଁ? ଓଡିଆରେ ଅଛି ମାନ ଅପମାନ, ନୁହେଁ? ଅଛି ନା? ନା ସାର୍ ନାହିଁ। ଅପରାଧୀର କଣ ହବ? ନିରପରାଧୀ ନା ନିରପରାଧ ନା ନିହି ଅପରାଧୀ ନା ଅପରାଧିନୀ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଅପସନ ବି। ନିରପରାଧ। ନିରପରାଧ। ଅପସନ ବ୍ଲୋର ହେଇଯାଉଛି କିରେ? ହଁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା। ଅପରାଧୀ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ କହିପାରିବା? ନିରପରାଧୀ। ନିରପରାଧ ହେଲା। ନିହି ଅପରାଧୀ ହବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ମନେ ରଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କଣ କହିଲା? ସରସିଜ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ସମାସ ଅଛି? ତତ୍ପୁରୁଷ ନା ଅଲୋକ ନା ଦିଗୁ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? ଅପସନ ଡି। ଅପସନ ବି ଅଲୋକ ସମାସ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ଦିଗୁ ସମାସ। ସରସି ଜନ୍ମେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ? ସରସିଜ। ସରସିଜ ମିନ୍ସ ମାନେ କଣ ହେଲା? ପଦ୍ମ। ସରସି ମିନ୍ସ ମାନେ କଣ କହିପାରିବେ? ସରୋବରରେ। ସରୋବରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ପଦ୍ମ। ସେ ହେଲା କଣ? ଅଲୋକ ସମାସ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହି ରଖ କାହାକୁ କହିପାରିବା? ସକାଳ। କାହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ନଏଜ ଆସୁଛି ରେ? ସୁନ୍ଦର ଚିର ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଚିର କାଳ ବ୍ୟାପୀ ସୁନ୍ଦର ଚିର ସୁନ୍ଦର, ବୁଝିଲ? ଗୃହକୁ ଆଗତ ଗୃହାଗତ, ଇଏ ଶୁଣୁ ଅଲୋକ ସମାସ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦିଗୁ। ଦିଗୁ ମାନେ କଣ ଥିବ? ପୂର୍ବ ପଦରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝଉଥିବ କି ନାଇଁ? ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହରର ସମାହାର, ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହରର ସମାହାର, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିପାରିବା? ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହରୀ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ?
ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ମାନେ ଅଷ୍ଟ ମାନେ 18ଟା, ଯେତେବେଳେ 18ଟା ପହରର ସମାରୋହକୁ ତାକୁ କହିପାରିବ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବି କି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଭିତରେ ମତଭେଦ କର ନାହିଁ। ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଭିତରେ ମତଭେଦ କର ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବୋଲି କହିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଦେଖିବା। କହିଲା ଠିକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ଯାନବାହନ, ଯାନବହନ ନା ଯାନବାହନ ନା ଯାନବାହନ ନା ଯାନବାହନ, କୋଉଟା ହବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ऑप्शन बी। ସି ଅପସନ୍ ସି ହେବ। ଯାନବାହନ ହବ, ବାହନ ବାହାନ ହବ ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ବାହାନ ହେଲେ ତମର ଗୋଟିଏ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବୁଝିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆଖି ପକାଇବା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, କୋଉଠି ଯାଉଛ? ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ହେଲା, ଚାରିଆଡେ ଟିକେ ऑप्शन ଆଖି ए। ପକେଇଦବା, କାଳେ କିଏ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଥିବେ କି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ए ଦୃଷ୍ଟି ऑप्शन। ପକେଇବା। ଅପସନ୍ ଏ। କାଳେ ଅପସନ୍ ଏଇପଟକୁ ଏ। ଆଖି ଅନେଇଦବ, ଏପଟକୁ ପୁଣି ଅନେଇଦବ, କାଳେ କି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଛ କିରେ, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖିଦବା ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି ମତେ ନ ଜଣେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ନା କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ସଂକୋଚନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ବଳିଷ୍ଠ ନା ପ୍ରସାରଣ ନା ବ୍ୟାପକ ନା ବୃହତ ବୋଲି କହିପାରିବ? ବି ସଂକୋଚନ ମାନେ ऑप्शन बी। ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ସଂକୋଚନର ହବ ପ୍ରସାରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଦେଖିବା। କପାଳ ଫାଟିବା ରୂଢିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥ ଠିକ? ଅପସନ୍ ସି ऑप्शन सी। ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଜାଣିବା ହବନି, ଯାଅ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବ। ଭଲ ବେଳ ପଡିଆ ମାନେ କପାଳ ଖୋଲିବା, କପାଳ ଖୋଲିବା। ହେଲା ସର୍ବନାଶ ହେବା ମାନେ କପାଳ ଫାଟିବା। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ମାଡ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଆରାମସେ ଫାଟିଯିବ, କହିବାକୁ କିଛି ପଡିବନି, ନୁହେଁ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଧନୁଷ ପାଣି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ହବ? ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ऑप्शन ए। ଅପସନ ଏ। ଅପସନ୍ ବି। ଧନୁ ସହିତ ପାଣି ମିଶିଲେ ଧନୁଷ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଅସ୍ପଟା କୁଆଡେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଏଇ ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଧନ୍ୟର ଆଗମନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେ? ଧନୁଷ ପ୍ଲସ ପାଣି। ଅପ ମିଶିଲା ମାନେ କଣ ହେଲା? ଅସ୍ପ ବୋଲିକି କହିଲେ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତମ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଧନୁଷ ପାଣି। ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା, ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି। ଏ ରୂଢିର କଣ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି? ଅପସନ୍ ବି ବାଧ୍ୟ କରିବା। କଣ କହିପାରିବେ? ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗ କରୁନି ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ କଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବା ଦରକାର। କହିଲା କାନରେ ହାତ ଦବା, ରୂଢିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଠିକ? କାନରୁ ମଇଳା କାଢିବା ନା କାନକୁ ଧରିବା ऑप्शन सी। ନା କାନର ଗହଣାକୁ ପରୀଖିବା, ଇଏ କେମିତି ପିନ୍ଧିଛି ଚୋରି କରିବା ବୋଲିକି ନା? ଅପସନ ସି ହବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ନା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କହିଲା ଦୟାଳୁ। ଅପସନ୍ ଏ। ଦୟାଳୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହବ? ନିଷ୍ଠୁର। ए ऑप्शन। ତମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରୁଛ ଆଉ ଜଣେ ତାପରେ ଦୟା କରିବନି। କୃପଣର କଣ କହିପାରିବାରେ? ଅଜ୍ଞାନ। ନିଷ୍ଠୁରର କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କଣ ଜାଣିତ ନା? ନିଷ୍ଠୁରହୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ଆସିଲା, ନିଚ ପ୍ଲସ ଅନ୍ତ ସନ୍ଧି କଲେ କଣ ହବ? ନିଚନ୍ତ ନା ନିଜନ୍ତ ନା ନିଚନ୍ତ ନା ନିଜାନ୍ତ? କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଜନ୍ତ।
कौन ପାଇଁ ହବ କିଏ କହିପାରିବ? ସାର୍ ନିଜ ଚିତ୍ତ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଆସିଲା ୟାର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ଇଏ ଶୁଣୁ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା? ଗୋଟିଏ ଅକାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏକୁ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ନିଜ ପ୍ଲସ ଅନ୍ତ। ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିପାରିଲେ ରେ? ନି ଜନ୍ତ ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଯାହା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ବଢିଆ ପିଲାମାନେ। ଗାଲରେ ହାତ ଦବା। କେତେ ଜଣ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ଅପସନ କଣ ଡି କର? ଡି ଅପସନ ଡି ହବ। ଅପସନ ଡି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗାଲକୁ ଅପସନ ଶୀତ ଡି ମୁକ୍ତ କରିବା। ଚିନ୍ତିତ ଶୀତ ହେବା। ଦିନ ଚାଲିଛି। ଗାଲରେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ନା ଗାଲକୁ ଆଉଁସିବା? ଦେଖିଆ ଗାଲଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା କଣ? ମାନେ ଚିନ୍ତା ହାରିବ। ଚିନ୍ତିତ ହବା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦବା ମାନେ କଣ କହିପାରିବା? ଚିନ୍ତିତ ହବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସାମ୍ୟ। ଏଇ ସାମ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ମନେ ପଡିଲା। ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି ରେ? ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି। ପୁଷ୍ପା 2 ସାମି ବଲମ ସାମି ନା ପରମ ସାମି ଏମିତି ବୋଲଛ କି ଗୀତ? କେହି ବୋଲିବନି। ବହୁତ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ ନୁହେଁ? ପୁଷ୍ପା 2 ଚାଲିଛି କି ନାଇଁ ଏବେ? କ୍ରେଜ ଅଫ ପୁଷ୍ପା 2 ବଲମ ସାମି ପରମ ସାମି। ହଁ। ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସାର୍ ସେଇ ଧରଣର ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଗୋଡ ଟେକି ବସିବା ରୂଢିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଠିକ? ଅପସନ ଚୁପ୍ ବି। ହୋଇ ଅପସନ ରହିବା। ବି ଅସ୍ତୁତ ହିଁ ରହିବା। ଅପସନ ଡି। ଅପସନ ବି। ସବୁ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ନୁହେଁ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବା। ଏତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମାନେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ତ ଆସୁନି ଆଉ ହବ କଣ? ହେଲା ଗାଲରେ ପକାଇବା ରୂଢିଟିର କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଠିକ? ଅପସନ ବି। ଅପସନ ବି। ପୋଖରୀକୁ ନବା। ଅପସନ ଦେଖ ବି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ହେଲା। ଭାବ ଇଏ ହେଲା କଣ? ୟା ନା ହେଲା ଅଶୋକ। ୟା ନା ହେଲା ପରେଶ। ଇଏ ହେଲା କିଏ? ତାଙ୍କ ମଝିରେ ବସିଛି ସୀତା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଦି ଜଣ ସାରା ଉଭୟ ମିଶିକି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଏକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଦି ଜଣ ସାରା ମିଶିକି କଣ କଲେ ନା ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି ନା ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମାଡ ଘର ଲାଗିଲେ। ସେ କଣ କରିବ ନା ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଖାଲରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବିପଦରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ନାଇଁ? ଆରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ନାଇଁ? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ? ବିପକ୍ଷ ଅପସନ ଏ। ଅପସନ ବି। ଅପସନ ବି। ନାଇଁ ଅପସନ ବି ହବ। ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସାପେକ୍ଷ। ଜୋସ୍ କହିଦେଲେ ସାପେକ୍ଷ ବା ପକ୍ଷପାତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ କହିପାରିବା? ପକ୍ଷପାତ। ନିରପେକ୍ଷ ବା ସାପେକ୍ଷ ବା ପକ୍ଷପାତ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ବୁଝିଲେ? ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମହାନଦୀ ଠାରେ କେଉଁ ସମାସ ହୋଇଛି? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ନା ଅବୟଭାବ ସମାସ ନା ନିତ୍ୟ ସମାସ ନା ଅଲୋକ ସମାସ? ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ଯଦି ସାର୍ ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତେ କଟକ ସମାସ ବୋଲି ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମେ ମାରିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କଟକ ପାଖରେ ସାର୍ ମହାନଦୀ ଅଛି। ସାର୍ କଟକ ତ ସେମିତି ସାର୍ ସମାସ ନାହିଁ, କଟକ ସମାସ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଇଟା କୋଉ ସମାସ ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଭାବୁଛ? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ହେଁ ଅପସନ ଏ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିବି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖିଦେଇଛ ନୁହେଁ କି? ମହିତ ଅଟେ ନଦୀ ବୋଲିକି କହିବା। ନଦୀର ମହିତ ଟା ଗୋଟିଏ କାହାକୁ ବୁଝେଇଲା? ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମହାନଦୀ। ମହିତ ଅଟେ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କହିବି ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ, ମତେ କହି ରଖ କଣ ହବ? କଣ ହବ ରେ? ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଟା ଆସିବନି ବୋଲିକି ଆପଣ କହି ରଖନ୍ତୁ। ହେଲା। ନିତ୍ୟ ସମାସ ଅଲରେଡି କହିଛି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିବି ଭୁବନେଶ୍ଵର, କଣ ଲେଖିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ଵର କଣ ପାଇଁ ଫେମସ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ନୁହେଁ କି? ଖେଚରେ ଯେ, ତାକୁ ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେ? ଖେଚର। କ୍ଷେତରେ ଯିଏ ଚରେ ତାକୁ କହିପାରିବେ ଖେଚର। ଇଏ ହେଲା ଅଲୋକ ସମାସର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ବୁଝିଲେ? ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମାଛିକୁ ମନ ନ ପାଇବେ? ଅପସନ ଡି। ଅପସନ ଡି।
କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ସେମିତି? କେହି ତ ନଥିବେ ସେମିତି, ନୁହେଁ କି? ସାର୍ ଆମ ସମୟ ଅଛି। ସହିତ ଲାଗିଲେ ସାର୍ ଆମେ ପୁରା ଉଡେଇ ଦେବୁ, ନୁହେଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ସ୍ୱକୀୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହବ? ସାର୍ ଅପସନ ଏ। ପରକୀୟ, ପରକ୍ରିୟା, ପରସ୍ୱ ନା ପରକୀୟ? ଅପସନ ଡି ପରକୀୟ। ଡି ବୋଲିକି କହିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ସ୍ୱକୀୟର ପରକୀୟ ବୋଲି କହିପାରିବେ କି ନାହିଁ? yes or no? ଅପସନ ଡି। କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲ? ନାଇଁ ନା ଡି। ପରକ୍ରିୟା କିୟା କାହିଁକି ହବ? ପରକ୍ରିୟା କାହିଁକି କଣ ହବ? ପରସ୍ୱ କାହିଁକି ହବ? ପରକୀୟ ନା। ପରକୀୟ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କହି ରଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହେଇପାରିବ? এইটা যে କହିଦବ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତମ ମାନେ କହିଦେଲ ରଖିଲ ଅପସନ ବୋଲି। ଡି। ଅପସନ ଡି ହବ। ଡି ନିରହଂକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅପସନ ବି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲେ। ନିରହଂକାର ହେଲା ମନେ ରଖ ସେମାନେ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲେ। ଅପସନ ବି ହିଁ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୋଲି କହିପାରିବା ବୁଝିଲ। ଅପସନ ବି ହବ ନା ଦେଖିଦିଅ ଠିକ ଆନ୍ସର ଟି କଣ ହବ ତାହେଲେ। ସେଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଡରେଇ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ନିହି ଦେଇଛି ନା ସେ ଏଇଠି ତ ନିହି କାହିଁକି ହବରେ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ନି ହବନି ସେ କହିଛି ନା ତମକୁ ନିରଙ୍କାର କହିଛି ନିହି ରଙ୍କାର ବୋଲିକି କହିଥିଲେ ସେ ତମକୁ ଅପସନ ବି ବୋଲିକି କହିଥାନ୍ତା ମନେ ରଖ ହେଲା ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଯଦି ସେମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ଏଇଠି ଲେଖିବି ଭୌଗୋଳିକ ଲେଖିଲି ଆଉ ଲେଖିଲି ଭୂଗୋଳକ ଆଉ ଲେଖିଲି ଭୂଗୋଳ ଆଉ ଲେଖିବି ସବା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଭୂମିର ଗୋଳମାଳ ନା ମତେ କୁହ କଣ ଠିକ ହବ ହବ ଭୌଗୋଳିକ ହବ ଏଁ କୋଉଟା ଭୌଗୋଳିକ ହବ ଏଇଟା 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 ହବ ହିଁ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣି ଦଉଛ ନର୍ମାଲି ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଲେଖିବି ତମକୁ ନିରହଙ୍କାର ଏଇଠି କହିଲି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯଦି ତମକୁ ଏବେ କହିବି ଏଇଟା ଏମିତି ହବ କି ନାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯଦି ଲେଖିବି ମୁଁ କଣ ଏଠି ବିସର୍ଗକୁ ଯିବିନି ନା ତ ସେମ ଜିନିଷ ନିରହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ହେଲା ବୁଝିଲ ସ୍ୱାଧୀନ ଅପସନ ବି ऑप्शन ଦେଖି बी ଦେଇଛ ନୁହେଁ ମତେ ଜମା ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ କୁହ ସାର୍ ଜମା ବି ନୁହେଁ ଭାରତ କେବେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇଥିଲା 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମାନେ କଣ ଥିଲେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ହବ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ମନୋମାଳିନ୍ୟ କଣ ହବ କୋଉଟା କଣ ହବ ଅପସନ ଏଇ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଅପସନ ଏ ଏ ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଲା ମନେ ରଖ ଅପସନ ଏ କହିପାରିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହି ରଖ ଇଏ କଣ ହବ ବୋଲିକି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାର ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୁ ଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଏଇ ରୁ ଫଳା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅର ହେଇଯିବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଏଇ ରୁ ଫଳା ଟା ଯାଇକି ଏଇଠି ରେଫ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା ସମ ପ୍ଲସ ସ ପ୍ଲସ ଅର ପ୍ଲସ ଅ ବୋଲି କହିଲି ସମ ଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ କି ନାଇଁ ସଙ୍ଗ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସନ୍ଧିରେ ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାପରେ ସ ପ୍ଲସ ଅର ବୋଲି କଣ କହିଲେ ସର ବୋଲି କି କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅ ମିଶିଲା ଅ ଟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀରେ ଏଇଠି ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆ କାର ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ କଣ କହିପାରିବେ ସମ ପ୍ଲସ ସାର ତାହେଲେ ଏକୁ ଆପଣ କଣ କହିଲେ ରେ ସଂସାର ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝିଲେ ସଂସାର କୋଉଠି ଗଲା ଅପସନ ଏ ତାହେଲେ ସମ୍ବାଦ ସଂହାର କେମିତି ହବ ସମ
ବଦ ପ୍ଲସ୍ ଅ ସମ୍ବାଦ ସଂହାର କୁ ପ୍ଲସ୍ ଅ ବୋଲି କହିପାରିବା ସଂହାର। ତାହେଲେ ସଂସ୍କାର କେମିତି ହବ ମତେ ସମସ୍ତେ କହିବ। ଏଠି ତ ଅସ୍କ ଦେଇଦେଲା, ଅସ୍କଟା କେମିତି ଆସିଥାଏ ବୋଲି କହିପାରିବା? ସମ୍ ଅସ୍କରେ କେମିତି କହିପାରିବରେ? ସରେ ଆମେ କ ଫଳା ହିଁ ତ ନେଲେ ହିଁ ଅସ୍କ ଆସିବ ନା, ଠିକ କି ନାହିଁ? ଶ୍ରୁ ପ୍ଲସ୍ କ ପ୍ଲସ୍ ଅ ବୋଲି କି କହିଲେ, ତାହେଲେ ମତେ ଏବେ କୁହ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ସମ୍, ଏଠି ଲେଖିଲେ କଣ? ସ ଲେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରୁ ଫଳାଟେ ଏଇ ଯାଇ କଣ ହେଇଯିବ? କର ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ କ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଅ କହିଲେ। ତାହେଲେ କ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ସମ୍, ସ କ ମିଶିଲା ମାନେ କଣ ହେଲା? ସ୍କର। ଏଇଠି କଣ ମିଶିଲା? ଅ ଟା ମିଶିଲା, ଅ ମିଶିଲେ ମୁଁ କହିଛି ଆକାର ହବ ବୋଲି କି, yes or no? ତାହେଲେ କ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ରେ? ସମ୍ ଟାକୁ କହିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ସଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ କାର, ସଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ କାର, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସଂସ୍କାର। ବୁଝିଲ କେମିତି ତାର ଗଠନ ହେଇଛି ବୋଲିକି? ବୁଝି ପାରିଲ କି ନାହିଁ ମତେ ସମସ୍ତେ କହି ରଖ। यस सर। କିଏ ବୁଝି ପାରିଲାନି? କିଏ ଯଦି आंसर ବୁଝି ऑप्शन सी। आंसर ऑप्शन सी। तुमको एडी पूरा बुझेली सम प्लस टू प्लस अ सम आसिला स आसिला और आसिला ओ आसिला सम तापर एडी सार प्लस ओ आसिला केमिति सार हला ना एई अ टा जाई कि जेतोल या सहित मिसिला ताको हमें डायरेक्ट लिखले कोन संसार बोली लिखले। बुझिलो बे? आज्ञा सर। परवर्ती प्रश्न कहला हाथ करिवा रूढ़ीटीर केउ अर्थ ठीक? ऑप्शन बी कौशल आयत ऑप्शन करिवा। बी कौशल रे आयत करिवो नुहे कि जो मानकर तो मैरिज हेतिबो तो बढ़िया कथा जो मानकर मैरिज न हेतिबो हस्बैंड को आफ्टर मैरिज कौशल रे आयत करी रखिबो नुहे। परवर्ती प्रश्न कहला स्तूपीकृत कोन कहले रे स्तूपीकृत निम्न शब्द गुडी को प्रकृति प्रत्यय चिन्ह कोन हबो? सर ए हबो सारे ऑप्शन बी। 28 आउ थरे टिके अच्छा एकी टाइपिंग करछो रे मन भीतर के टाइपिंग करछन कहबे हला मु यार आंसर कहि दे कि 28 को आउ थरे कहि रखु छला। देखो एडी कोन होइछि कि नै दीर्घिकार एतल दीर्घिकार कोडा अछि सी रो अछि टुपी प्लस कृत बोली कहले ऑप्शन सी बुझलो कि नै। देखिबा 28 नंबर टा कोन थिला 28 नंबर टा कोन थिला अच्छा मनोमालिन्य एमिति लिखा जाय नै आ मनोमालिन्य लिखा जिवो कि रे ये तो 28 नुहे रे गोटे मिनिट क्वेश्चन ना एटा अच्छा निरहंकार अच्छा देखो मु तुमको कोन कहली निरवचिन्न ये सुनो ना मु एमिति लिखिबि निरवचिन्न तो सेइ बळा निरहंकार एमिति ही आसीबो बुझिले ना किसी डाउट रहिला? बुझी पाले ना किसी डाउट रहिला जदि कहिबे ताहले मु नहले आपनको बुक रु आपण मते मेसेज कले मु आपनको पीडीएफ पठै देबे आपण चेक भी मध्य कर नेबे ठीक अछि कि भूल अछि बोली। अरे क्वेश्चन नंबर मते कहल एटा हला 30 तापर आसला कोन 29 31 एटा हवा कथा तापर 30 29 भूल हे जैछि हला। परवर्ती प्रश्न 33 जाइतिला 34 छाई न माडिबा ऑप्शन ए ऑप्शन सब संपूर्ण छिन्न जेतोले देखिबो तमर कहा सहित गोटे पाटितुंड हेतिबो तमे से जायर कोन कहबो तो छाई मु माडिबी नाही बुझिलो कि नाही अधिक कथा कहबो नाही तले को कोन गलो सब संपर्क से जगह रे छिन्न करिकि तम माने आसिलो। परवर्ती प्रश्न जिबे देखिबा फकीर शब्दर विपरीत शब्द कोन हबो? अमीर ऑप्शन धनिक बी धनी ना सेठ श्रद्धा अमीर तळे पकाइबा रूढ़ीटीर केउ अर्थ ठीक
तळकू गुरुत्व देवा ना तळे फोपाड़ी देवा ना तळ ऊपर हेबा ना अमान्य करिया बोली कहि परिबा अमान्य करिवा अन्य କରିବା न कहि परिबा अमान्य करिवा तळे पकेया माने हमें ता कहि परिबा କରିବା अमान्य करिवा यस और नो ऑप्शन डी बोली तक कहले अमान्य करिवा जिवा परवर्ती प्रश्न आ देखिबा बाट भांगीबा रूढ़ीटीर केउ अर्थ ठीक रास्ता भांगी दबा ना भंगा रास्ता को सजाड़िबा ना बाट भंगा कथा कहिबा ना उपेक्षा करिबा ऑप्शन डी उपेक्षा କରିବା रास- डी ହବ भंगा रास्ता को सजाड़िबा ନାଇଁ ନାଇଁ ऑप्शन डी उपेक्षा କରିବା ए डी फॉर डॉग तो ना सी फॉर कैट कोन कहउचंदी सर डी ही आंसर हां बाट भांगीबा माने आपण जणको उपेक्षा करियो ना जणको अपेक्षा करियो बोली कहि परिबा ना परवर्ती प्रश्न कहले विपद शब्द रे विपरीत शब्दटी कोन कहि परिबा ऑप्शन सी संपाद संपाद ना संपद नहीं संपाद आपदा डी हो चलो एमिति क्वेश्चन कौन पद समान विपद जहा अपद समान ऑप्शन ए बोली की कहले संपद बोली कहले बुझिले कि एबे कोनतु सकाम शब्दर विपरीत शब्द कोन हबो निष्कर्म अकाम कुकाम ना निष्काम डी ऑप्शन डी निष्काम निष्काम बोली कहि परिया हला सकाम निष्काम बोली ता कम माने कहि परिया परवर्ती प्रश्न जीवा देखिबा हां एडी कोरे दिस इज फॉर गुड तधितांत पदटी को बाछ सर्प द्रष्टव्य ना स्थिति ना शौच सर्प तो सर्प ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या कहिथिली जति रूफला परे तुमको रहउची कोन ना गोटे व्यंजन वर्ण रहउची से तमरो सर्प हबो श्रूप हेला गोटे कोन धातु ये केबेले हबो नाही तापर देखो कोन होउची कहला एठी तुमको दृश प्लस तव्य कोन कहले रे दृश प्लस तव्य को माने कोन कहले रे द्रष्टव्य हेला दृश प्लस तव्य को माने कहले द्रष्टव्य कोन पई हेला एटा की कहि परिबो दृश प्लस तव्य द्रष्टव्य एई जो रू फळाटा जाई की परवर्ती मुहूर्त रे तुमको र फळा हे गला तापर कहला स्थिति कोन हबो की कहि परिबो राजपति स्था प्लस ती कहले स्थिति स्था हला गोटे धातु शौच रे हमें माने कोन कहि परिबा सूची प्लस अ बोली की तक माने कहि परिबा शौच बुझिले कि नै सूची प्लस अ आपन को आसीबो शौच सूची हला गोटे शब्द जेतबेले ता सहित अप्रत्यय मिसिला से आपण मानकर गोटे कोन आसला बोली की कहि परिबा ना तधित एते इजी प्रश्न पकौ नै ओएसपी आईआरबी रे जेति की इजी भाबुथले परवर्ती प्रश्न कहला कूपमंडूक ये आपनकर गोटे परीक्षा रे आसीथिबा प्रश्न बोली कहि परिबा ऑप्शन सी सीमित परिवेश रे बढ़िबा सीमित परिवेश रे बढ़िबा व्यक्ति कहि परिबा मंडूक ना कहि परिबा कुवर बेंग ना कुव बेंगर अहंकार ना कुव बेंगर रूप ऑप्शन सी हबो ए प्रश्न रो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न जिबा और देखिबा ताकू ठीक शब्दटी को चिन्हाई दियो अच्छा उत्तराधिकारी देखो समस्ते कोन कहिछि तुम घरे उत्तराधिकारी की थिबे रे ऑप्शन ए ऑप्शन ए हो कोन हबो ऑप्शन ए कि नै हां जदि कहिबा तुम घरे तुम बापा मां को संपत्ति रे के उत्तराधिकारी हो तमे माने ही हबो ऑप्शन ए बोली तुम माने कहले यस सर अरे कौन रे किए होची माइक ऑन करी की कहउछ से पटे क्या खा रहे हो या फिर क्या ओके कहि रख निम्नलिखित विकल्प मध्यरु केउठी कुंभीरर प्रतिशब्द नुहे नक्र मकर ग्राह एण कहि रख समस्ते कौन हबो एको माकर हबो
नकर मकर ग्राह ए तीन जन सारा हेले कौन कुंभीर प्रतिशब्द एण माने कौन कहि परिबा डियर हरिण बुझिल ये हला तमर सठिक उत्तर सारे एको हमें खाई देइछु बढ़िया कथा सर आउ थरे आउ थरे आज्ञा देख एठी तुमको देखा जाउची एटा ए जो कुंभीर जो लिखा जाइछि देखा जाउची टिके टिके देख एठी लिखा जाइछि नकर मु लिखि दउछि हला ये हला गोटे मकर ये लिखा जाइछि ग्राह मु भूली गली एको ब्लैक करिया पे हला ये जो कुंभीर लिखा जाइछि ये हला नकर ग्राह मकर ये हला कुंभीर प्रतिशब्द ये देखि परछो कि नै एण गोटे लिखा जाइछि ये लिखा जाइछि ये हला हरिण कोन लिखा जाइछि रे हरिण हरिण नदी धरा दौड़ना जोड़ा लेनी गोटे गीत कुरंग 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 एण एणी मृग जाको आपण माने कहउतिले ऑप्शन डी बोली कहले आज्ञा एबे बुझी परले यस सर ये पळी आसिले से अच्छा केउटी उदकर प्रतिशब्द नुहे कौन कहला रे केउटी उदकर प्रतिशब्द नुहे मते समस्त कहि रखो ए प्रश्न सठिक उत्तरटी कोन हेइ परिबो सर बारी नहीं कुलवती सलीଳ कुलवती ହେଲା कुलवती कुलवती देखो कुलवती कହାର प्रतिशब्द ना नदीर प्रतिशब्द कହାର प्रतिशब्द नई बा नदी बोली ताको माने कहथे बुझिला सलीଳ बारी अंबु एमान सब हेले कହାର प्रतिशब्द रे के कहि परिबो जल जांच कि नहीं जाहाको तम माने प्रत्येक दिन न पीले बंची परिबनी जाहाको माने कोन कहथांती H2O पानी पानी थोड़ा देबे जल थोड़ा देबे एटा हिंदी रे कोन दिने तुमको जल पीबे बंगाली ना कहला निम्नलिखित मध्यरु पत्थरर प्रतिशब्द नुहे किए अस्म उपल धराधर ना ग्राब कहि रखो सर एठी टिके हमको ट्रिकी हे गला नुहे ग्राब ना देखो एठी कोन अछि बोली कि शिला प्रस्तर पाषाण अस्म उपल ग्राब एमान सब पत्थरर प्रतिशब्द पर्वतर तुमको धराधर हो मन रख पर्वतर कौन है रे ऑप्शन सी तक मैंने कहले धराधर एमान सब कहार प्रतिशब्द हेले पत्थरर प्रतिशब्द तुम बाटर जाउथो जण कहबो भाईना तुम ग्राब नहीं कि जाउछो कि से कहबो तुम मते कोन कहउछो ना भाईना तुम जान ग्राब माने हला पत्थर बुझिलो देखो एटी कौन कहिछि केउ निम्नलिखित विकल्प मध्यरु केउटी पितार प्रतिशब्द नुहे जन्मदाता प्रसवित प्रसवी ना तड़ित इजी रे तुम माने कहि परियो बोली भाबुची आशा करूची तड़ित इठ रहला मते भी समस्त कहि रखो जन्मदाता जे से पिता कि नै जे तुमको जन्म देछन्ती प्रसवित एटा ऑप्शन सी हबनी प्रसवी तड़ित बोली तुम माने कहि परियो कि नै अरे तड़ित बोली की कहि परिबे कि नै तड़ित हला कार प्रतिशब्द पितार प्रतिशब्द बिजुली रो ई हला प्रतिशब्द तड़ित हला कार प्रतिशब्द ना बिजुली रो प्रतिशब्द कहीं कि ना ए तीन जण सारा पितार ही प्रतिशब्द बोली की कहि परिबा बुझिलो ऑप्शन डी सेति पे त कमान कहले ये हला तड़ित हला ए प्रश्न रो सठिक उत्तर जीवा परवर्ती प्रश्न आ देखिबा अच्छा पळेला मते समस्त को कहिछर प्रतिशब्द कोठा को हमें ता कहि परिबा ऑप्शन भूषण बी डी सर ई आउ के कहि परिबो कोन बोली की देखो कुरुम कुरुम माने कइछ कच्छप माने भी कइछ कमठ माने भी कइछ हैला कुमुदुनी माने के कहि परिबो कोन तम घरे गोटे कई फूल थिला कि नहीं आज्ञा तम घरे थिला कई फूल आज्ञा मारछो अछि बाबा भूषण अछि तमरो बहुत बढ़िया कथा पोखरी रे अलंकार प्रहरण माने कोन कहले रे अस्त्र बोली की कहले हैला बुझिलो कूर्म हला ए प्रश्न रो सठिक उत्तर जीवा परवर्ती प्रश्न आ देखिबा
बोले निम्नलिखित मध्यरु केउटी मकरर प्रतिशब्द यही परियो मकरर प्रतिशब्द ଅଷ୍ଟବି नक्र नक्र माने मकर नक्र माने कौन हबो ना मकर बोली की कहि परिबा मकर किए रे कुंभीरर प्रतिशब्द या पूर्व तुमको कहितली हला तुम माने भूली जाइछ सेटा हला नक्र माने मकर जदि एठी मकर दे देथन तल तुम माने देथना मकर ना नंदिनी किए से तमे माननकु ही समस्त को कह जाइबो नंदिनी बुझलो कि नहीं हला आउ आमे माने अभ्यागत आम माने कहा कहले कहि परिबा अतिथि तम घर को आसंती कि नहीं ना सर आसंतीनी सर आम घर को आसले सर आमे तांको खेदी की विदा कर दो नो कि ऑटो भी माने आमे ता कोन कहिथांती अरण्य को कहले जोटा कि तुम मान पाखर पूरा संपूर्ण भाव पूरा विजिबल होची जोटा कि तुम माने देखि ही परियो भी बुझलो परवर्ती प्रश्न जीवा अच्छा कोड ओनो ए प्रश्न आंसर लिखि आ कोन कहबी काहे कि नहीं तीन जण सारा कहार हले प्रतिशब्द अग्निर प्रतिशब्द ये हला घरर प्रतिशब्द बोली आंसर लिख छाड़ी दे गोटे ग्रेस मार्क पाई गलो परवर्ती प्रश्न को निम्नलिखित विकल्प मध्यरु केउटी पंडितर प्रतिशब्द पंडित विशारद माने पंडित नुहे ହଁ ଅଙ୍ଗଜଟା ନୁହେଁ होइछि ने पंडितर प्रतिशब्द तुमको पचारछि रे विशारद आमे ता कहि परिया मने रखो विशारद कहि परिया पंडितर प्रतिशब्द हला एठी देखो आपन को सब जिंस दिया जाइछि आमे माने कहि परिबा चिराळ कहार प्रतिशब्द के कहि परिबो पतकार प्रतिशब्द अंगज कहार प्रतिशब्द के कहि परिबो के कहि परिबो रे अंगज कहार प्रतिशब्द सर अंगज तो किछि नाही नाही तम मानक भितर जे पुओ थिबो से ही अंगज विशारद हला पंडितर ପୁତ୍ର प्रतिशब्द ପୁତ୍ର या बाकी रहिला कि उपड़ उपड़ ताले कहार प्रतिशब्द बोली कहि परिया और बाकी रहिला पत्थर पत्थर र से हला प्रतिशब्द बोली कहले ताले सठिक उत्तरटी कोन हला ऑप्शन सी परवर्ती प्रश्न जीवा अच्छा कहबे हिमालय रो प्रतिशब्द नुहे एमानक भितर किए हिमालय रो प्रतिशब्द नुहे ଅପସନ୍ ଡି ହବ ପୁଷ୍କରଣୀ नगराज नगेंद्र नगाधिराज ये हला सब हिमालय रो प्रतिशब्द पुष्करी माने ଅପସନ୍ ଡି ଏଇଟା पोखरी ହଉଛି ନଦୀର पोखरी बोली कहितांती हाथी एटा तुम माने भाबियन जे पुष्करिणी बोली कि तुमको पचारछि पुष्करी ପୁଷ୍କରଣୀ पचारछि ये हला कहार प्रतिशब्द ना हाथी रो प्रतिशब्द बुझिलो कि नहीं ये हला ट्विस्ट तुम मानको कहि परिबा हला ये कोन कहले रे हिमालय रो प्रतिशब्द ये हला तमर पुष्करी जहा को हम माने कहले परवर्ती प्रश्न एबे मते समस्त कहि रखो केउटी समुद्र रो प्रतिशब्द एमानक भितरु ବା ଶବ୍ଦ नदीनो मिहिरी भास्कर ना रुद्र पास करो ମାନେ भास्कर जो टीवी रे आपण देखुतांती सब बेले भलो भलो जिंस दिएनी ऑप्शन बी ନଦୀ ନୁହଁ ଏଟା ତ नदी हला ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର समुद्र रो प्रतिशब्द मने रखंतो हैला ସାର୍ ଏଗୁଡାକ ସବୁ मिहिर ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର भास्कर रुद्र एमाने सब कार प्रतिशब्द बोली कि सूर्य रो ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର तमे भाबी ही पारलनी मु आ कोन कहि पेरी ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର एमाने कोन कहिदिले दिवाकर हैला ए सब जिंस जानथिलो किंतु तमे एई जगह रे सेटा जानि पारलन जे मिहिर देइची भास्कर देइची रुद्र देइची मान सब सूर्य रो प्रतिशब्द बोली परवर्ती प्रश्न कहला ऐतिहासिक रो ठीक अर्थटी चयन कर इतिहास जहार प्रिय विषय ना इतिहास रे स्नातक करिसंती जे ना इतिहास पढांती जे ना इतिहास जानंती जे बोली कहि परिबा ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन डी इतिहास जानंती जे मन रखो इतिहास जानंती जे ताको माने कहि परिबा ऐतिहासिक परवर्ती प्रश्न कहला आगरे जन्मी अछि जे ताको माने कोन कहि परिबा ଅପସନ୍ ସି ଅଗ୍ରଜ ଅଗ୍ରଜ ଅପସନ୍ ସି ହବ पछरे जन्मी अछि जे ଅନୁଜ
निर्मल ठीक अर्थटी चयन कर मन को जे शांति दे थाए ना मन को आकर्षित करे ना निर्गत होइछि मल जहिरु ना जहा देखिबा को मनोहर ऑप्शन ए हबो हबो जहाँ देखिବାକୁ ମନୋହର। माने के माने इमेजिन कर नथिबो जोटा तार आंसर हबो निर्गत होइछि मल जहिरु सेडा हला कोन ना निर्मल बुझिलो निर्गत होइछि मल जोठारु ताको माने कोन कहले निर्मल। परवर्ती प्रश्न कहला नाही सीमा जहार से कोन हबो ଅସୀମା ଅସୀମ ଅସୀମ ପଣ୍ଡା ନାଇଁ ସେ ଅସୀମ ଅସୀମ ପଣ୍ଡା କହୁଛ ଅସୀମ ବି ଅସୀମ ହବ ହେଲା ଅସୀମ ଅପସନ ବି। से तुमको कोन एठी गीत बोलियो मोहुआ पानी ना कोन इंद्रजीत रो ठीक अर्थटी चयन कर कोन हबो କରୁଛି ଜି ଅପସନ ବି। हं ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୟ କରୁଛି ଯେ ऑप्शन सी इंद्र को जय करी अछि जे ना इंद्रिय को जिए जय करिछि ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରିଅଛି ଯେ इंद्र ଅପସନ को ବି। जय करी अछि जे ताका माने कहि परिबा कोन ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ चंद्र सदृश मुख ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ मुख चंद्र मुख ନାଇଁ देछि मुख नहीं ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ देउ हम चंद्रमुखी कोन देखि एठी भाबिचो एठी चालिबो अछि कोन कहलो भूल भुले 3 मु एठी गीत गाइबी आमी जे तुमार हैं ଅପସନ ସି ହବ। अरे सदृश परा देइजी एटा कटि जीवो मध्य पदलोपी कर्मधारय समास कर्मधारय समास बुझि पालो कि नहीं कटि गला ସଦୃଶ ହେଲେ କଟିଯିବ। चंद्रमुख लब्ध प्रतिष्ठा कोन हबरे ऑप्शन लब्ध सी प्रतिष्ठा कोन हबो ऑप्शन सी प्रतिष्ठा लाभ करियछन जे कहि परियो लब्ध प्रतिष्ठा। परवर्ती प्रश्न कहला निम्नलिखित विकल्प मध्यरु केउठी नईर प्रतिशब्द बाना केतु केतन ना आपगा केतन आपगा शेष प्रश्न सठिक उत्तरटी कोन हबो कहि रख समस्ते शेष प्रश्न आपण मानक पई शेष प्रश्न सठिक उत्तरटी कोन हे परिबो ऑप्शन डी बोली कहि परिबा आपगा कोन कहि परिबे रे ऑप्शन डी कहि परिबा आपगा हला कहार प्रतिशब्द बोली कि हम माने कहले ना नईर प्रतिशब्द बोली कि कहले बुझिलो कि नहीं यस और नो केतन माने तुम माने कहा कहि परिबो सर ये हला पत्तकार प्रतिशब्द कोन कहले रे पत्ताकार प्रतिशब्द केतु केतु माने कोन कहले रे हैं ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ पत्तकार प्रतिशब्द बाना माने भी से पत्तकार प्रतिशब्द काहे कि नहीं तीनटा सारा पत्तकार प्रतिशब्द आपगा हला नदीर ଏଗୁଡାକ एते ମନେ कौन ରହିବ ଏଗୁଡା क्वेश्चन पकेइले एटा केमिति मने रखिबो देखो तुमको सबुठार बेस्ट वे कहूची हला सप्ताह को थरे सप्ताह को केवल थरे पढ़िबो बुझिलो सप्ताह को केवल थरे पढ़िबो आ हला एग्जाम जेबे थिबो एग्जाम माने कोन कहउचंती रे परीक्षा ना नहीं परीक्षा जेबे थिबो तार 2 दिन पूर्व देखिबे तार 2 दिन पूर्व सर एटा कोन आपन कोन डॉक्टर सर हमको एठी रोगी भाबी दिछन ना कोन मेडिसिन लिखुचंती 2 दिन पूर्व खाइबो गोटे दिन पूर्व खाइबो 2 दिन पूर्व देखिबे सप्ताह को केवल थरे प्रत्येक सप्ताह इमी दिन होई जे ए सप्ताह पढ़ी देली हेई गला ताको छाडी देबी आपण मते कहंतु केतेबेले आपण रोसेई रो परफेक्ट हेई पाले आपण कहरो कोन आन समझते रोसेई रो आपण केतेबेले परफेक्ट हेई परिबे जेतबेले आपण ताको बारंबार कले कि नहीं रोसेईटा सेतबेले आपण परफेक्ट हेई पाले जदि आपण एई जिंसटाको जदि आपण बारंबार करिवे इन्स माने कोन करिवे ताको जदि आपण बारंबार पढुसंती ताहाले आपण को माइंड भीतर किछि ना किछि जिंस आपण स्ट्राइक करिवो जेतबेले माइंड रो स्ट्राइक कला माने अब ऑब्वियसली अब सेतेरा कोनसी प्रॉब्लम नहीं बुझले कि नहीं हम माने कोन कहिसेंती प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट आपण जदि प्रैक्टिस करिवे ताले आपण से जिंसटाको बारंबार जिंसटाको कहउचंती
से जिनसटार आपनकर कोनोसी असुविधा हबो नाही ए जो 60 टा क्वेश्चन हम माने डिस्कशन कले कहार कोनोसी रे डाउट रही गला जदी बे पचारि परिबो के किछ पचारिबोनी अच्छा ठीक अछि ताहले क्लास टा को एठी हम माने कंप्लीट कर दवा ठीक अछि थैंक यू सर वेलकम जी जीके पचारना मते कोन जी के पचारे मो कोन जी के सर डिस्कशन टे कर दियंतु नहीं नहीं